फ्रेंड्स आज क्षुद्र भिडियो एभली एक शक्तिशाली संभोग वशीकरण विधि को शेयर करुच्ची जार कि संपादन मात्र के ही कौन सी स्त्री हो झी आपण प्रति स्नेह जर्जरित हो उठिबो काम जर्जरित हो उठिबो जदि आपण तांको सह अनेक बार प्रयासरत अछंती लव अटैचमेंट होवा पई जदि ता आज पर्यंत संभव होई पार नाही तबे एही सूक्ष्म संभोग वशीकरण विधिटी को गुप्त भाव में प्रयोग करके बसी जातु एवं परवर्ती चमत्कार को लक्ष्य करंतु आपन को तांको किछि प्रपोज करिवार आवश्यक नहीं से ही आपन को प्रपोज करिवे प्राथमिक पर्याय आपन तांको सह लव अटैचमेंट हेबे एवं भविष्यत क्रम में ता संभोगर रूप धारण करिवो माता भगवती कामिनीकर एक शक्तिशाली संभोग मोहिनी वशीकरण क्रिया जहाकु कि खूब सहजरे संपादन करा जाय पारे आपनकर गुप्त अंशरे केवल हाथ रखिकरी यही मंत्र को जदि आपण माने 7 थर उच्चारण करचंती चमत्कार सही समय लक्ष्य करिवे जेउ समय आपण माने क्रियाटी को संपादन करिवे से जेउ भली काटर उदग्र प्रकृतिर स्त्री अथवा झील होइथाउ ना काहेकि आपण पाखरे पूर्ण समर्पित हबो एवं ता तरफ ही आपण को से लव प्रपोज करिवो संभोग प्रपोज करिवो यही क्रियाटी को संपादन करिया पई आपण को से भली कोनसी विशेष सामग्री आवश्यक नहीं खूब सूक्ष्म सहज ढंग से आपण माने क्रियाटी को संपादन करिकरी चाहूथिबा मन पसंद स्त्री एवं झील को निजर प्रेम फासरे आबद्ध करि परिबे एवं तांका सह संभोग संपर्क में लिप्त रही परिबे एवं एही क्रियाटी को जदि कोनसी नारी मध्य चाहे पुरुष बंधु को आपणार करिया पई तबे से मध्य सेही एक भाव में प्रयोग करिकरी सफलता लाभ करि परिबो एहाको स्त्री पुरुष निर्विशेष रे जे केही मध्य प्रयोग करि परिबो केवल यार तंत्र ज्ञान कौशल को जानथिबा दरकार जाके क्षुद्र भिडियो रे मु आपण मानकर कल्याणार्थे शेयर करूची भिडियो को स्किप न करिकरी शेष पर्यंत ध्यान सहकार देखंतु चैनल को प्रथम बार आस्तिले एही भली कंटेंट रे आपन को रुचि रहउतिले चैनल को थिबा लाल कलर रो सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु जेबल कि आमे जेतर मध्ये आपण मानक सेवारे एही भली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवु तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचबो एवं से सब को आपण माने सर्वदूर देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे तबे फ्रेंड्स एबेसु नजर पकबाई शक्तिशाली संभोग वशीकरण विधि जाकु कि आपण माने खूब सहज संपादन करि परिबे आपनकर चाहूथिबा स्त्री अथवा झियो जदि आपनकर फोर रे नाहंती आपण तांका सह लव अटैचमेंट होई पारु नाहंती किंबा संभोग संपर्क रखि पारु नाहंती देखिबे यही तंत्रोक्त संभोग वशीकरण क्रिया माध्यम ता चमत्कार ढंग से संगठित हब माता भगवती कामिनी तरफ एभली एक परिवेश सृष्टि हब से जो भली प्रकृतिर स्त्री अथवा झील होता ना कहीं आपण पाखे पूर्ण समर्पित हब ता तरफ ही से आपन को लव प्रपोज करिवो एवं समयानुक्रमे ता संभोगर रूप धारण करिवो एहाकु जो भली भाव में कौन पुरुष स्त्री अथवा झील को कामनार्थ करें से भली कौन नारी मध्य चाहिए कौन पुरुष बंधु को आपणार करने प्रयोग करें समान एका विधि केवल यार तंत्र ज्ञान कौशलटी को यही क्षुद्र भिडियो माध्यम प्रथमे शिक्षा लाभ करंतु एवं परवर्ती कालीन प्रयोग करंतु ज्ञानर अभाव में आपण माने किछि करि परिबे नै प्रथमतः ज्ञान को ग्रहण कला परे ही आपण एथिरे पूर्ण सफलता लाभ करिवे भिडियो को स्किप न करिकरी शेष पर्यंत ध्यान सहकार देखंतु जदि कौन स्त्री अथवा झील को लेकिन आपण गभीर चिंताहत मर्माहत अवस्था अछंती तांको आपण लक्षे 52 थर प्रपोज कलेनी जदि आपनकर प्रपोजाल कौन मूल्य रहूना से आपन को इग्नोर करुच्ची लव अटैचमेंट होनी संभोग संपर्क तो बहुत दूर कथा कारण प्राथमिक पर्यायर आप प्रेम संपर्क रखिला परे ही संभोग संपर्क उद्रेक होता है जदि से प्राथमिक पर्यायर लव अटैचमेंट होना तेबे परवर्ती स्टेप आपण माने कदापि आगे पारिबे नाही अतबे आपण तांको प्रथमे लव अटैचमेंट करिया पई ए सूक्ष्म गुप्त प्रयोगटी को चुपचाप करी बसी जातु से आपण को पछरे ही धावमान हम आपण दिन राति पागल प्राय हम आपण को न पाया पर्यंत कस्मिन काले शांति मिलिबो नाही आपण को दिन राति छटपट होपे लागिबो एही सूक्ष्म गुप्त प्रयोगटी को सफलता सह संपादन करने आपन को मात्र गोटे सादा धड़ा कागज दरकार गोटे कला मार्कर पेन दरकार किछि कला राशि कला खसा बा कला तिल जो खसारे कि खसा लड़ू गजानन गणेश तैयारी होता है आपण पाखे पूजा सामग्री दुकान रवि सामग्री बिकुवा भाई मान जोगाजोग कले आपण मैंने खसा को खूब सहज पाइबे खसा बा कला राशि कला तिल कहुए आपणकर ये खसा कला रंगर होता दरकार कारण खसा आपण प्रायतः 2-3 रंगर आसे धला खसा अच्छी आपणकर गोटे अच्छी ताम्र वर्णर एवं आउ गोटे आपणकर ये कला बा कृष्ण खसा अच्छी आपन कृष्ण खसा ही किछि संग्रह करने पड़ो यही भाव में आप किसी कला खसा को संग्रह करूँ एवं किछि खाइबा लुण मध्य संग्रह करूँ जहाँकि आपंकर घरे मध्य थिबो यही भाव में सामग्री को संग्रह कर सारा जेकोसी शनिवार दिन रात्र समय
ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହଟି ଶାନ୍ତସ୍ନିଗ୍ଧ ପରିବେଶରେ ଭରୁଛି, ସବୁଆଡ଼େ ନିର୍ଜନତା ଛାଇଛି, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କୋଳାହଳ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅଙ୍କର ଗୃହଟି ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଅଛି ସେ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିକିରି ନିଜର ଗୃହର ଚଟାଣ ଉପରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଳା ଆସନ ପକାଇକରି ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି କଳା ମାର୍କର ପେନ୍ ସହାୟତାରେ ସେହି ସାଧା ଧଳା କାଗଜ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଡାକନାମ ଉପନାମଟିକୁ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ମାତାଙ୍କ ନାମ ଜଣା ଅଛି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡାକନାମ ଉପନାମଟିକୁ ଲେଖନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅଙ୍କର ନାମ ତଳକୁ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର ମନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖାଯିବେ। ତାଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କ୍ରିୟାର ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଚିତ୍ରକୁ ଅଙ୍କନ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ କଳା ଖସା ବା କଳା ତିଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ସେହି କଳା ଖସା ବା କଳା ତିଳକୁ ସେହି ନାମ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଚୁଟକିଏ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏତିକ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପୁଡ଼ିଆ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ପୁଡ଼ିଆଟିକୁ ବାମ ହସ୍ତ ପାପୁଲିରେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ପାପୁଲିକୁ ଘୋଡ଼େଇକରି ନିଜର ଗୁପ୍ତ ଅଂଶରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ନାରୀମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ କରୁଥିବେ ତେବେ ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ପାପୁଲିରେ ପୁଡ଼ିଆଟିକୁ ରଖିକରି ତାପରେ ବାମ ହସ୍ତ ପାପୁଲିକୁ ଘୋଡ଼େଇକରି ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଅଂଶ ପାଖରେ ରଖିବେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ଅଂଶ ପାଖରେ ରଖି ସାରିଲା ପରେ এই যে ক্ষুদ্র মন্ত্র কହୁଛି এই ক্ষুদ্র মন্ত্রକୁ মাত্র 7 ଥର উচ্চারণ করନ୍ତୁ। মন্ত্রটি আপনার এইভাবে রহব ওং ত্রিম হ্রিম ভগবতী কামিনী স্বাহা। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ଓଂ ତ୍ରିମ୍ ହ୍ରିମ୍ ଭଗବତୀ କାମିନୀ ସ୍ୱାହା। ବନାନ ଡାକି ଦେଉଛି ଓଂ ଲେଖିପାରିବେ ତ୍ରିମ୍ ତ ର ଫଳା ଦୀର୍ଘିକାର ଅନୁସ୍ୱାର, ହ୍ରିମ୍ ହ ର ଫଳା ଦୀର୍ଘିକାର ଅନୁସ୍ୱାର, ଭଗବତୀ ଭ ଗ ବ ତ ଦୀର୍ଘିକାର ଭଗବତୀ, କାମିନୀ କଆକାର ମହସିକାର ନ ଦୀର୍ଘିକାର କାମିନୀ ସ୍ୱାହା। ତେଣୁ এইভাবে ମନ୍ତ୍ର ରହିବ ଓଂ ତ୍ରିମ୍ ହ୍ରିମ୍ ଭଗବତୀ କାମିନୀ ସ୍ୱାହା। ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସେଠି 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 7 ଥର ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ ସରୁଛି ଏହି କାଗଜ ପୁଡ଼ିଆଟିକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ତକିଆ ତଳେ ରଖିକି ରାତ୍ରରେ ଶୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆପଣ ଦାନ୍ତ ନ ଘଷିକିରି ମୁଖ ନ ଧୋଇକିରି ଚପଲ ନ ନେଇକରି ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲିକା ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖାପାଖି କୌଣସି ନିର୍ଜନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବ ଯେଉଁଠିକୁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଧାରଣତଃ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ତଳେ ଗାତ ଖୋଳିକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫେରିବା ସମୟରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରୁ ଡାକିଲା କସ୍ମିନ କାଳେ ପଛକୁ ମୁହଁ କରିକି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟାଘାତ ଆସିଯିବ। ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଥାଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଉ ଆପଣ ସେଥିପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବେ ନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ଗୃହକୁ ଆସିବେ। ଗୃହକୁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁଖକୁ ଧୋଇକରି ନିତ୍ୟକର୍ମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଯଦି ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ସହ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ସମ୍ପାଦନ କରିନେଇଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅ କିମ୍ବା ନାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଯଦି ପୁରୁଷ କାମନାର୍ଥୀ କରୁଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଚିରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ଲକ୍ କରିଥାନ୍ତି ଅନବ୍ଲକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଫୋନ୍ କଲ୍ ମେସେଜ ଦେଉନଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ମେସେଜ ଦେବେ। ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଲଭ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ କ୍ରମରେ ତା ସମଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ। କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଥର କରନ୍ତୁ। କିଭଳି ଚମତ୍କାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି।